tanang kagul-anan, siya'y kalipayan, isulti lang kaniya ang tanan. Kay siya nagayon andam sa tanang panahon, sa pagtabang sa tanan nga nalisdan. Ang maayong higala si Jesus dagayon, siya ang labing maayo sa tanan. Kay hugasan man niya ang kahugawan ko, kanunay siya akong kinahanglan. Ang tanang kasub-anan iyang gikuha man, ug sa tanan ko na mga panulay. Siya ang kaligunan, ug akong dalangpan, dili ako gayud niya biyaan. Sa tanang kagul-anan, siya'y kalipayan, isulti lang kaniya ang tanan. Kay siya nagayon andam sa tanang panahon, sa pagtabang sa tanan nga nalisdan. Dili ako talikdan, kay siya gamhanan, samtang ang akong pagtuo lipunon. Wala na'y kahadlukan, bisan lilibutan, sa mabangis o kapaway nga daghan. Sa tanang kagul-anan, siya'y kalipayan, isulti lang kaniya ang tanan. Kay siya nagayon andam sa tanang panahon, sa pagtabang sa tanan nga nalisdan. Sa pagtabang sa tanan nga nalisdan. Amen. Thank you so much for watching, and thank you so much guys for sharing this video. Salamat ko guys sa inyong tanan, ug hinaot na inyo pa kong i-follow and more videos. Pinaghirapan ko talaga to guys. Look inyong kamay ko. At sana panoorin nyo.